السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم نتقاسم معكم المشتريات ديالي اللي شريتهم، واخيرا خرجت من بعد شهرين في الدار، خرجت وشريت شي حويجات وبغيت نتقاسمهم معكم ان شاء الله. وشريت عوده الحوايج باش نصاوب الكاطو تاع العيد ان شاء الله. نخليكم تشوفوا معايا هكا على فكره وصافي، ونخليكم تشوفوا معايا ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc après 2 mois de confinement, je suis enfin sortie et j'ai fait tous les magasins. Donc Action, Stocomanie, Auchan, Carrefour, Leclerc. En une journée, j'ai fait tous les magasins. Et donc je voulais partager avec vous quelques achats. Donc ma fille a déjà commencé à ranger. Et là, je lui dis de lui laisser quelques trucs pour vous montrer de plus près. Donc on commence par Action. Donc j'ai été à Action et j'ai acheté cet ensemble qu'on va ouvrir ensemble pour vous montrer. Vraiment, c'est de la bonne qualité. C'est trois marmites, une de 18 cm, une autre de 20 et une autre de 24. هذه هي الكبيرة, donc c'est la grande. Ensuite j'ai celle-ci qui est moyenne et là la petite. Je vais vous montrer de l'intérieur pour les filles qui seront intéressées. Donc c'est Action. Voilà, c'est de la bonne qualité. Voici. Et la grande est assez grande. Voilà. هادو هما المرامط او لي جمال اللي شريت. الى عجبوكم راهم كاينين في Action كيتباعوا هكا ب3. فوالا حليتهم معكم باش تشوفوا كيفاش كيكونوا. راهم يعني بلا مارك، ماشي غاليين، ويعني في دقال كيصلحوا بزاف في الكوزينه. فوالا هادو هما الجميلات ديالنا. سي لونسومبل qui coûte 33 € et quelques. Donc si vous êtes intéressé, c'est Action. Auchan. Donc Auchan, Carrefour, un peu j'ai mélangé. Donc comme je vous ai dit, après 2 mois de confinement, j'ai pas arrêté, donc j'ai fait un peu tous les magasins. Bon, 2 mois que je suis pas sortie, mais mon mari est sorti, donc il faisait bien les courses. Donc moi, personnellement, je sortais pas. Et donc là, je partage avec vous quelques achats, exceptionnellement pour les. Donc j'ai acheté quelques trucs pour faire des gâteaux. Donc là, j'ai acheté de la crème fraîche épaisse. Là, j'ai le lait concentré pour faire des gâteaux sans cuisson. Ça va être la semaine des gâteaux, Inch'Allah. Ensuite, là, j'ai de la mascarpone. Là, j'ai le fromage blanc. Ma fille, elle a commencé déjà à ranger. Là, j'ai le boursin. Bon, c'est les enfants, ils aiment. Là, j'ai remis ma crème fraîche ici. Donc là, tout ce qui est yaourt, flan, mousse au chocolat. عندي لا ليتير عادو اللي كيبغيو الدراري، عندي الفلان، عندي هادو لي موس اللي كيبغيوهم كيكونوا على هذا الشكل هكا. Voilà, les yaourts un peu mélangés. Ensuite on passe au beurre. Donc j'ai acheté la grande spécialement justement pour faire les gâteaux. Donc c'est du beurre léger, doux, c'est pour faire des gâteaux. Là c'est du fromage, ça se vend aussi comme ça, 1 kilo. هذا شريت هذا الفرماج يعني كيتباع هكا بالكيلو. وهذه الزبده اللي غادي ان شاء الله ندير بها شي gâteau. هذه دونك هذا سي ان فرomage aussi fruité. Donc là c'est
encore des yaourts pour les enfants, le réglé, etc. Là j'ai des sauces de soja pour les nems. Là j'ai de la mayonnaise. Ensuite là c'est la partie gâteau pour l'Eid, Inch'Allah, que j'ai acheté. Donc ça va être des gâteaux à peu près, je vais en faire pas mal. Des gâteaux sans cuisson, donc des filles m'ont demandé de faire des gâteaux sans cuisson. Pour la plupart n'ont pas de four, donc on va faire des gâteaux sans cuisson, Inch'Allah. J'ai du Malteser, et aussi pour les enfants, ils en ont pris comme ceux-là, je les ai achetés à Action. Vraiment, les enfants, ça y est, ils ont chacun pris sa part. Donc là j'ai du Malteser, j'ai عندي هنا هادو الحوايج نتاع الكاطو اللي غادي ان شاء الله غادي نصاوب بهم الكاطو اللي غادي يكون بدون فران، يعني بدون فور. الكاطو اللي غادي يعجبكم ساهل للتحضير وغادي يكون ساهل ان شاء الله. جبت هنا الشكلاط اللي داير هكا، عندي هاد الحلوه نتاع الكراميل اللي هكا دايره، عندي هاد الكوفريت دي كوفريت هكا كروستيونت، عندي هادو تاع الشكلاط الابيض، عندي هاد السبيكيلوز، عندي هادو الكوفريت اللي كيكونوا هكا. Donc là je vais commencer à ouvrir mes petits appareils manuels. Donc là vous connaissez, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Donc j'ai trouvé, j'aime bien, donc je me suis dit pourquoi pas en acheter une autre et la laisser au cas où. Voilà. Donc celle-ci elle est à 5 €, 4,99 €. Voilà. Si vous êtes intéressé, eh bien c'est à Stocomanie. Elle est super bien. Hein. Moi ça fait longtemps que je l'ai et vraiment elle est superbe. Et pas cher pour le prix. Vraiment ça vaut le coup. Donc voici. Et la nouvelle c'est celle-ci. Donc ça c'est pour hacher les oignons et l'ail. Celle-ci elle est à 3 €. Voilà, il y a le prix. 3,99 €. Pareil, c'est le même système, sauf qu'elle est un peu plus petite. Voilà, كما راكم تشوفوا هادو هما لي روبو اللي كنطحنوا بهم، اللي شريتهم هادو بستوكوماني. عندنا حليت واحد المغازا ستوكوماني. هادي دير 5 €. هو راه طحن القزبر، البصله، اي حاجه عندكم اللي كيقطع رقيق. وهذه داروها جديده حتى هي نتاع الثوم والبصله. غنحلو لكم باش تشوفوا كيفاش داير بالداخل. حتى هي هادو يعني ماشي غاليين ويصلحوا بزاف في الكوزينه. لا جو مونطر. هو هذا هو الصغير. دونك ça c'est le petit. Donc il est comme ça avec des lames bien larges. هذا هو le mini robot ديالي manuel. Moi j'aime bien. Je préfère les manuels pour tout ce qui est pour les farces, des pizzas, des quiches et tout ça. Il vaut mieux un hachoir manuel. Je préfère. Voilà. هادو هما اللي شريتهم بستوكوماني. الى عجبوكم راهم عاد كاينين. هادو ما كانوش كاينين مي بون غادي يجيبوا. فوالا هذا هو لو ميني اشوار حليته معكم. والان جا الدور ديال هذه غادي نحلوها. دونك فوالا جو في فوالا من بعد ما حليت دوك الكميله ديالي وريت لكم وصافي جمعت كاع الصوالح. نتمنى هاد الفيديو نتاع اليوم تكون عجبتكم. سي اول فيديو اللي كنتقاسم معكم هكا المشتريات ديالي، عمرني ما درتها اول مره. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم خليو لي واحد الكومونتير، وان شاء الله نبقى نتقاسم معكم اكثر المشتريات ديالي. عاد هنا ما قسمتش معكم كلش حقاش كنت ديجا
جمعتهم وما ما عنديش يعني ما موالفاش نتقاسم معكم هكا المشتريات ديالي. داك اليوم قلت اليوم مع العيد غنتقاسم معكم مشتريات لتحضيرات للعيد ان شاء الله. وقسمت معكم داك الشيء اللي كان باقي. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش باللايك. والسلام عليكم، وان شاء الله استناو لا فيديو نتاع لي غاتو ديال العيد ان شاء الله. Donc voilà, j'espère que mon retour de course vous plaira. Donc c'est la première fois que je partage avec vous donc mes achats. J'espère que ça vous plaira. Et donc si ça vous plaît ce jour de partage, bah, j'hésiterai pas à partager donc mes futurs donc achats avec vous. Ce sera avec plaisir. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Donc ça va être les prochaines vidéos, ça va être pour les gâteaux de l'Eid Inch'Allah. Des gâteaux sans cuisson, sans four. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.